मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 14, उर्दू ऑडियो नंबर 9। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हुजरात सूरा 49 आयत नंबर 14 से 15। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में न पड़े, और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जहाद किया है। यही लोग ईमान के सच्चे हैं। सूरह काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 1 से 5। काफ कुरान मजीद की कसम के तुम पैगम्बर हो। असल बात यह है कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया, तो काफिर कहने लगे ये बात तो बड़ी अजीब है। और काफिर कहने लगे ये बात तो बड़ी अजीब है, भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए तो फिर जिंदा किए जाएंगे। ये जिंदा होना अकल से बईद है। इनके जिस्मों को ज़मीन जितना खा खा कर कम करती जाती है, हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी यादाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो उन्होंने इसको झूठ समझा, सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हुए हैं। सूरह नंबर 50 काफ आयत नंबर 44 से 45। इस दिन ज़मीन इन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। इस तरह से जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है, और तुम पर इन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हो और तुम इन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो मेरे अजाब की धमकी से डरे, इसको कुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहो। अल तूर सूरा 52 आयत नंबर 29 से 34। तो ऐ पैगंबर तुम नसीहत करते रहो, तुम अपने परवरदिगार के फजल से ना तो काहिन हो ना दीवाने। क्या काफिर ये कहते हैं कि ये शायर है और हम इसके लिए ज़माने की गर्दिश का इंतज़ार कर रहे हैं। कह दो कि इंतज़ार किए जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। क्या इनकी अकलें इनको यही सिखाती हैं, या ये लोग हैं ही शरीर? क्या कफ़ार ये कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अज़ खुद बना लिया है? बात यह है कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अगर ये सच्चे हैं तो ये भी ऐसा कलाम बना लाएं। अल नजम सूरह 53 आयत नंबर 1 से 18। सितारे की कसम जब गायब होने लगे कि तुम्हारे रफ़ीक यानी हमारे नबी ना रास्ता भूले हैं ना भटके हैं, और ना ये ख्वाहिश नफ्स से कुछ बोलते हैं। ये कुरान तो एक वही है जो इनकी तरफ भेजी जाती है। इनको नहायत कुव्वत वाले ने सिखाया जो ताकतवर है, फिर वो पूरी तरह बैठे, जबकि वो आसमान के ऊंचे किनारे पर थे। फिर वो करीब हुए, फिर मज़ीद नीचे आ गए, तो दो दो कमान के फासले पर हो गए या इससे भी कम। फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो हुक्म भेजा सो भेजा। जो कुछ उन्होंने देखा, इनके दिल ने इसको झूठ न जाना। क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम इसमें इनसे झगड़ते हो? और उन्होंने इसको यानी जिब्राइल को एक और बार भी उतरते देखा है, सूरतुल सिदरतुल मुंतहा के पास। इसी के पास हमेशा रहने की बहिश्त है, जबकि इस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था। इनकी आंख ना तो और तरफ माइल हुई, ना वो हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की बहुत ही बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। अल मुजादला सूरह 58 आयत नंबर 20 से 22। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो नहायत ज़लील होंगे। अल्लाह ने यह बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर ज़रूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह ज़ोर आवर है और साहिब इक़्तिदार है। जो लोग अल्लाह पर रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम इनको अल्लाह और इसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए ना देखोगे, ख्वाह वो इनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदानी के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज़ से इनकी मदद की है, और वो इनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमायत वाले हैं
سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ الصف سورہ 61 آیت نمبر 6 سے 9۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے، تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، ان کے بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانی لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو سراسر جادو ہے، اور ان سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ پر ظالم لوگوں کو ہدایت، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوشی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ الجمعہ سورہ 62 آیت نمبر 1 سے 2۔ اور جو چیز آسمان میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ الجمعہ سورہ 62 آیت نمبر 11۔ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے، اور اے نبی تمہیں خطبہ میں کھڑا چھوڑ گئے، کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ المنافقون سورہ 63 آیت نمبر 1 سے 2۔ اے پیغمبر، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک ہی نہیں کہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ برے ہیں۔ المنافقون سورہ 63 آیت نمبر 5 سے 8۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے لیے ان کے آگے برابر ہے، اور تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہی وہ جو لوگ ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ حالانکہ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔